21 jam negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Akankah Amerika Serikat dan Iran kembali kontak senjata atau kembali ke meja perundingan? Pasca perundingan gagal, Pakistan tetap meminta kedua pihak melaksanakan gencatan senjata. Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teuku Rizza Shah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor. Kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel.
Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer Israel di Palestina, Lebanon, Iran, Suriah, Irak, dan Yaman belum berakhir. Netanyahu bahkan mengklaim Israel telah mencapai prestasi bersejarah dalam kampanye militer yang sedang berlangsung. ישראל היקרים, אחיי ואחיותיי, המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים. אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה. דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי, כדי למנוע דבר אחד. שמשטר האימים הזה ישיג נשק גרעיני, שבאמצעותו הוא מבקש להכחיד את מדינת היהודים ולהביא קץ להיסטוריה היהודית. אנחנו היינו הראשונים Seorang profesor matematika di Teheran menggelar perkuliahan di tengah reruntuhan kampus yang hancur akibat serangan rudal. Aksi ini menjadi simbol perlawanan sipil Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. ایشون استاد دانشگاه شریف هستن و با توجه به اینکه مرکز آموزش فضای مجازی مورد هدف قرار گرفته اما در میان Sebuah video viral memperlihatkan Profesor Matematika Ali Reza Zarei tetap mengajar di tengah puing-puing kampus Sharif University of Technology di Teheran, Iran yang rusak parah akibat serangan udara. Dalam rekaman tersebut terlihat Profesor Zarei terlihat duduk tegak di depan laptop dengan mengenakan kemeja biru rapi di tengah ruang kelas yang hancur. Dinding kelas tampak mengalami retakan besar sementara serpihan bangunan berserakan di meja dan lantai. Meski berada dalam kondisi berbahaya di bawah reruntuhan bangunan, Zarei tetap menyampaikan materi secara daring kepada mahasiswanya. Ia menegaskan dirinya tak akan meninggalkan kampus tersebut. Profesor Zarei juga menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Israel bisa menghancurkan bangunan, namun mereka tidak bisa menghancurkan semangatnya. Sharif University of Technology sendiri merupakan salah satu institusi sains terkemuka di Iran yang kerap dibandingkan dengan MIT di Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah institusi pendidikan lain di Iran juga dilaporkan terdampak serangan udara di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan tewas atau terluka selama operasi militer Amerika Serikat Israel di Iran. Hampir 5.000 dari korban tersebut adalah perempuan yang tidak satu pun memiliki peran dalam urusan militer. مصدومین زیر 18 سالمون آخرین جنبندی که انجام شد 2115 نفر رسید و تعداد کمتر از 5 سالمون هم 124 نفر و کمتر از 2 سالمون 70 نفر در سیستم ما ثبت شده و متاسفانه نزدیک به 5000 نفر از مصدومینمون مصدومین خانم هستند که اگر بخوام عدد دقیقش رو خدمت شما عرض بکنم 4993 نفر تو این حوادث خانم ها آسیب دیدن که به هر حال هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامیگری نداشتن. بیشترین حوادث مصدومینمون هم در شهرهای تهران اتفاق افتاد، در خوزستان و لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود. از آمار شهدا بخوام خدمت شما عرض بکنم که تقریباً همون مدرسه شجره میناب بود که
حدود الان زیر 18 سال به 221 نفر رسید که خب تعداد شهدای میناب هم افزایش پیدا کرد، از 168 نفر افزایش پیدا کرد و کمتر از 5 سالمون هم 18 نفر و جالب توجه که تعداد شهدای خانممون هم به 258 نفر رسید. ما در حوزه سلامت 118 نفر افراد به اصطلاح دچار حادثه شدن و تعداد شهدامون هم به 26 نفر رسیده که از این تعداد 78 نفر همکاران خودم بودن که به هر حال در کف خیابون بودن، در کف میدان بودن و 3 تن از عزیزان من هم همکاران من هم به خیل شهدا پیوستن. 57 پایگاه ما آسیب دیده، 47 آمبولانس ما آسیب دیده و توی آسیب ها خب آسیب های سختی رو ما دیدیم. ما 2 فروند بالگردمون که اورژانس هوایی 2 تا استان ما بود آسیب دید، استان بوشهر، اون استان آذر شرقی، آذر غربی ما بود. 1 فروند آمبولانس دریایی مون در بندر عباس که مثلا جزیره هرمز رو بیمارانش رو منتقل میکردیم آسیب دیدن. 10 دستگاه آمبولانسمون کاملا از بین رفته و واقعا نابود شد و بقیه هم آسیب های خیلی جدی دیدن. هنوز تعدادی از همکاران من در بیمارستان